Om Sai Ram. Today we gathered here in Eastham Shirdi Sai Baba Temple in the month of Shravan, which is also known as Adi month. It is an auspicious month for Lord Shiva to offer our prayers and observe fast. In this holy month, long ago, when the legends did the Samudra Mathan to take the Amrita and other things, in the meantime, the deadly poison also came out from that. So that deadly poison, Lord Shiva, he has taken that poison and he stored the entire poison in his neck to save all the worlds. On that day onwards, all the deities, devas, they started performing Abhishekam, holy bath to Lord Shiva's Shivalingam. In this Shravan month, the cosmic energy will be pretty much higher than the other months. So this is an auspicious month to pray to Lord Shiva along with other deities as well. And we will be having Rudrabhishekam today in our temple. So which means we will be chanting the Rudra part, which is there in Vedas and which is the auspicious mantras, the chantings of Lord Shiva. So we will be using these chantings to perform the ritual, the holy bath to Lord Shiva, followed by Alankarana, the decoration of the deity, and then Ashtotra Shatanama Archana, which means we will be chanting 108 names of Lord Shiva, sacred names of Lord Shiva, and doing Pushpa Archana, flower Archana to Lord Shiva, and the conclusion will be with the Aarti and the other rituals in Shodashopachar, which means we will be having 16 different types of rituals we will be performing today to Lord Shiva in this Rudrabhishekam. So we are inviting you all to please come and join with us to pray to Lord Shiva in this auspicious Shravan Adi month and get the abundance of blessings from Lord Shiva and our Guru Shirdi Sai Baba as well. Thank you. Om Namah Shivaya. Hara Hara Mahadeva. Om Sai Ram. सहकुटुम्बानां सभान्धवानां सभ्रातृगाणां यजमानस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् ओम कलशे प्राग्द्वारे ऋग्वेदपुरुषमावाहयामि दक्षिणद्वारे यजुर्वेदपुरुषमावाहयामि पश्चिमद्वारे सामवेदपुरुष ओम 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 पाशपर्ण नमस्तभ्यं पद्मिने जीवनायक यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संस्थिरो भव ओम कलशस्थवर्णाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि कलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि पूजास्थलानि सर्वं सम्प्रोक्ष्य ओम वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् आस्वादीम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा आस्वादीं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यस्वाहा ओम भूर्भुवस्वः आवाहितेभ्यो महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमस्ते रुद्रमण्यवावुतो दगिषावे नमः विशल्यो भानावा उत ऐषा व आभुरश्रीशङ्गधिः परीते धन्वानो हेतिरस्मान् ऋणक्ति नमः षष्पिञ्जारायद्विषीमते पथीनां पताये नमस्कृता यौषाधीनां पताये नमः चैर्घोषाया क्रन्दया ते पत्तीनां पताये नमः नमः कृष्णागतागधावा ते सत्त्वानां पताये नमो नमः सहामानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पताये नमः नमो गृत्सेभ्यो गृत्सापतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः नमः सेनाभ्यस्सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमः आगच रेश्म्या आगच नमो वास्तव्या आगच वास्तुपाय च नमः सोमा आगच रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गवे च पशुपताय च नमः उग्राय च भीमाय द्वेराय प्रभा रामहेमतीः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नानातुरं याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी पशुपता ये कर्णायामाः अवलिप्ता रौद्रानभो रूपाः पार्जन्याः त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धानं उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता गन्धविद्वान् गन्धर्वोधाम विभ्रूतङ्गुहासत् त्रीणि पदानि निहिता गुहास्यस्तानि वेदसा पितुः पिता सात्
ఓం ఉగ్రస్కదేవస్య పత్న్యై నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః అవన్య నమస్కారాన్ సమర్పయామి.